أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tanga nyine ko ala fe wa shaytana toroma ama sizino ala kelen to ya me soni ke kira banka ne muhammadu e kishin ne me bay ala kan nafana barga yi bi gadi ko sebe anga shewo wa shewo wa mbole ambi no e faida dila banye na obeba kala mona be réseaux sociaux kan Facebook kan abi YouTube kan na to wo Sheikh Oustaz Jabate bi Sheikh Oustaz Jabate a soromandi mais bi Sheikh Oustaz Jabate ba mbole ya ala barigala Sheikh Oustaz Jabate mu dole ni faida di sanga ani wakati be bi Sheikh Oustaz Jabate mu naga tulubaraw naga wushino mbega munu dia fanta nan konnana chawu ga granga muso ga granga o shewu bayne ba mbolo Sheikh Oustaz Jabate mu faida di jiga ka tila faida di grega feuga ka faida de jiru nuga o Sheikh Oustaz Jabate de ba mbolo ni ngal folo mi me ambolo biga la Sheikh Oustaz Jabate ma o de jikono feu Sheikh Oustaz Jabate shewo wa shewo bi ni ngal mu me ambolo ga la se ima o de jikono feu Sheikh Oustaz Jabate esi nyati be jikono fena ko adama de mi segi ma ho ya ni muye ko wasa sura la wa Sheikh Oustaz Jabate amma wo bala iga bi faida damne ni jikono fen doye adama dom sa to sigiyora ka umma gonya ni jikono femiye nabi mo ka ba Sheikh Oustaz Jabate ambi wolo alhamdulillahi rabbil alamin nam summa alhamdulillahi rabbil alamin nam summa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ambi ambalma seme bela jidin fo kaka che ani muso demse ani baba koro asiga kadamne farajila jamana kono nam anga aboni mumbe anga foli boye kana farafina jamana kono anga aboni chebaw anga aboni musobaw an kan ba jonjon amu bela jidin fo on kaka mun b'an dɔn ka sɔrɔ YouTube tɛ asiga mun b'an dɔn ka sɔrɔ réseaux sociaux tɛ mun bɔra jamana janw na kana Sheikh Oustaz Jabate sɛgɛrɛ ala ka garibu kɛni ala ka jɔn kɛni ma nɔgɔni kana an sɛgɛrɛ an sigiyɔrɔ la Allahu ka bonyaw kan ye nam an b'o maaw bɛɛ lajɛlen fo Côte d'Ivoire kɔnɔ Burkina kɔnɔ Sénégal kɔnɔ Laginɛ kɔnɔ Europe kɔnɔ bi ne bɛ ala sɔnna taala tanu wallahi summa wallahi ala le kote fa amma bi ni'mati rabbika hadis akuni ala sɔnna taala ye nɛɛma min k'i ye ale barika da ka sɔrɔ a ma kɛ ni yɛrɛ yira ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni waso ye kosɛbɛ wallahi ne ye fantan ni se tɛ n ye Allahu akbar mais alhamdulilayi ala tɔgɔ sɔrɔlen kɔ an ka dafin cɛkɔrɔba fɛ ale min ye nin ye an y'an majigin ale de ye koyi o kɛra ale ka sɔrɔ ka gindo kalifa an na koyi an y'an majigin an fa de ye Cheikh Alpha Yahya Jabate que son âme repose en paix ala ka hinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na amina ya rabbi amina ninnu de ye gindo kalifa an na o kɛra n'an bɛ k'o gindo ta bi ka maaw mako ɲɛ k'a daminɛ Europe kɔnɔ ka na farafinna kɔnɔ nam an bɛ ka maaw mako ɲɛ o kan bi an fɛnɛ bɛ ka balo o gindo la kosɛbɛ ne y'o de fɔ moi je suis pas un commerçant Allahu moi je suis pas un fonctionnaire moi je suis pas un président mais alhamdulillah Cheikh Oustaz Jabate je remercie le bon Dieu alhamdulillah kanito ala ka garibu bolo nam kanito ala ka jɔn bolo nam jɔn min i lan no ala la billahi suma billahi bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye si yala courant c'est là si yala confiance c'est là Allahu akbar alhamdulillah Jabate ni an ɲininka dɔnni kɔnɔ ni man ka siran bilen Allahu akbar an kɛnikɔrɔ ko ka dafin jɔyɔrɔ ka lɔnniyaw sɔrɔ nam o lɔnniya ninnu ni maaw lan no ala ni cɛkɔrɔba wɛrɛw bɛ ka lɔnniya wɛrɛw kalifa an ma o lɔnniya ninnu kosɔn kosɛbɛ n'i donna n'an ye ji kɔnɔ an b'an ka bozo cɛkɔrɔbaw fo o ka kan an b'an ka sumana cɛkɔrɔbaw fo nam olu mun ye ji dɔnniya kalifa an na Jabate ala ka si barikama d'an ma amina an bɛ min fɔ an filɛbagaw ɲɛnɛ fayida den tɛ fɔlɔ quoi Allahu akbar an ka ko yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya kalifa ma a bɛna na amin min ni fayida di tɛ kelen ye Allahu akbar mais Jabate fɛn mun bɛ ji kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ i ka kuma ɲininkali fɔlɔ je pense que c'est basé sur l'eau les choses qui vivent dans l'eau c'est beaucoup un savant même nous a dit que les choses qui vivent dans l'eau non ça vit pas sur la terre
Allahu akbar. Fɛn minnu bɛ balo ji kɔnɔ o tɛ balo geren sanfɛ geren kan o ye dugumakolo ye. Jɛgɛ bɛ ji kɔnɔ, il y a les poissons dans l'eau, il y a les crocodiles dans l'eau, il y a hippopotame dans l'eau, c'est beaucoup. Même il y a les arbres, il y a des arbres qui vivent dans l'eau. Allahu akbar. Donc alhamdulillah, mais ere ɲininka jila fɛnw na bi fɛn kelen fɔ an ɲɛna dɔrɔn an bɛ se ka min ladi min di an balima silamɛw ma. Sheikh Usa Jabate ni ye ɲininkalaw diyara n ye. Fɛn kelen mun bɛ n bolo ko n bɛ se k'a lase Sheikh Usa Jabate ma i b'o lase an balima silamɛw bɛɛ ma. O de ye bama ye. Sheikh Usa Jabate an b'a fɛ ka kuma bama kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamba n'o o ye an b'a fɔ o ma en français crocodile. Bama nafa min bɛ bama na an tɛ se k'o fɔ k'a ban. Allahu akbar. Bama nɛn, bama ɲɛkili fila, bama kukala, a kɔgolo a bɛ mun ɲɛ adamadenya na. A ɲɛfɔ. Bama bɔra ji la dɔrɔn a bɔli ji la ka taama geren kan o taama nɔ in nafa jumɛn b'o la. A belebele a ɲɛfɔ sera. Ziri Jabate. Naamu. A fɔlɔ bama nɛn. Cɛ o cɛ bɛ muso bɛ yen k'e bɛ fɛ ka kɛ fasiw lisani ye ala k'e nɛn labila lɔnniya kɔnɔ ala k'e nɛn labila savari kɔnɔ ala k'e nɛn labila ɲɛfɔ kuma yɛrɛ la. Allahu akbar. Sheikh Usa Jabate ko bama nɛn o de bɛ se k'o kɛ. Est-ce que an y'o di an ka YouTube in kɔnɔ ka tɛmɛ. Allahu akbar. Bama fan nafa jumɛn b'a la. A ko ni maa min ye bama nɛn sɔrɔ fɔlɔ bama nɛn ni maa min y'a sɔrɔ a ko e bɛna mun sɛbɛn. Rabbi zidni ilman. Allahu akbar. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Siyɛn 300 ani siyɛn 17. Sanukiruka fala tansa. Sanukiruka fala tansa. An ɲɛfɔ. Siyɛn 300 ani siyɛn 17. Allahu akbar. Ya zaid al qadr fi ilmihi. Ya zaid al qadr fi ilmihi. O siyɛn 300 ani siyɛn 17. Ni maa min y'a kɛ nin kɛcogo la nin nasi a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i k'a kɛ ka bama nɛn tobi i k'a dun i ka to k'i sigi nin kan mais a bɛ kɛ lu jumɛn a bɛ kɛ un mercredi sabula lɔn yɛrɛ jiginna dugukolo kan ka bɛn mercredi de ma. Est-ce que e ka to ka nin di mercredi o mercredi siyɛn 300 ani siyɛn 17 an bɔra k'a fɔ cogoya min na. Allahu akbar. E bɛna dɔn k'a fɔ ko ja Sheikh Usa Jabate k'an ma gɛrɛ cɛkɔrɔba kɔrɔ a na sira wɛrɛ bɛ yen min ninnu si tɛ kelen ye. Bama fan nafa jumɛn b'a la. A ɲɛfɔ. A ko maa min yɛrɛ bɛ yen bama bɛ balo min. Ji kɔnɔ. Ji ye jumɛn ye. Ji ye nɛɛma ye. Ji ye jumɛn ye. Hɛrɛ de don. A ko maa min bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ maa min bɛ e bɛ fɛ e ka hɛrɛ sɔrɔ ka nɛɛma sɔrɔ a ko bama fan ni e den wolola kana to den ka tile 7 sɔrɔ bama fan ta i ka kuma kan k'a ci ka ba ji k'o k'a kan ka den ko a la ni den e ye den ko na ka se tile 7 ma walahi o den b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o bɛ nɛɛma de sɔrɔ donc an bɛ dan bamanan na. Shehu. Donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ inshallah san'an ka tɛmɛ ni jikɔnɔfɛnw tɔw ye komi girikanfɛnw fɛnɛ bɛ yen fɛnw ka ca. O ye tiɲɛ ye. Shehu je pense que caman ye faamuya caman sɔrɔ bama kan Shehu ka kuma in na. Shehu an tɛ bɔ baro kɔnɔ ɲininkali wɛrɛ b'an bolo ka lase i ma tuguni n'o ye girikanfɛnw ye. Shehu an bɛ ta surprise de la bi. Shehu ɲininkali min b'an bolo bi ka lase i ma o ye an ka girikanfɛn dɔ ye n'a bɛ du kɔnɔ an bɛ bagan misɛnnin minnu mara du kɔnɔ n'u k'a ma tubabukan na ko les animaux sauvages. Sheikh Usa Jabate an da bɛna se kami de ma bi. O ye animaux domestiques ye. Animaux domestiques. Oui. Hakɛto kuma kɔnɔ an b'a faamuya. Donc an bɛna se kami de ma bi. Sheikh Usa Jabate i ka dɔ fɔ an ye kami kan lamɛnbagaw bɛ se ka mun faamuya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, avant de parler sur que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques, je salue tous mes abonnés fidèles. Ceux qui donnent le courage à Sheikh Usa Jabate de partager son savoir. Ceux qui poussent Sheikh Usa Jabate pour partager ses secrets qu'il a trouvés auprès de ses cheikhs, auprès de son grand-père, Cheikh Alassane Konaté. Les Ivoiriens, je dis les Ivoiriens, remercie le bon Dieu que vous avez Sheikh Usa Jabate
Sheikh Sogirullah, Sheikh Fakirullah, Sheikh Garibullah. Jabate. Ivoirien ay ala fo ala kira fo. O ka kan wallahi. Wallahi na on masa an bi galu ni cembo don kono ka damu aw ka to asigoro la ka fayda nunu ke ni cembala ni centala. Est-ce que an bola fon yere bi dron o de tiga labol ke bi bila kama an bola fon yere tiga labol ke bi. Oui tiens. A tout bara fara gusla ko fo ta se atama to mo mangen nu bi. Oui tiens dre. Bi am dugu jume an nan no Côte d'Ivoire ale dugu jume Jawala. Maw nyebe ni tulbara mina ni Jawala ko commandé ma do nan déplacer kana ka bara to la ambo o baraw la commandé mi fene bambolo bi Jawala na lamni bela jeli o le plan fene ni sta je roshi Ko sebe ka fara usula kam ya ma famia alhamdulillah kami nafa bala bigam tous les animaux domestiques là kadam ne shela nafa dum be shela kami nafa dum bala tubani nafa dum bala saga nafa dum bala ba nafa dum bala an dam na sin bela jeli ma kiri Allahu akbar. kata les animaux sauvages hippopotame crocodile éléphant nafa dum be nunu na balma fo atasi févroma auti mindo je vous a dit ni fo nyere inshallah mon bela jeli Allahu akbar. Mani dasira kamima jabate kami fait badi ko mami be ka shegu sa jabate flex 500 ko kami anafa dante asoro dunie ko yi l'importance de la paix là des pentades là c'est pas pour manger seulement non ça peut nous apporter un bonheur concernant la chance de l'être humain pour avoir la chance là wallahi c'est pentade ako kami Tchétché de faire à long, Camille reflète n'a pas mal de comparer ni chez Camille Gersi à Boni chez. Maman est allé Camille quand Camille Joli Bontola, allez chez Joli Bontola, Camille Joli, allez n'y a qu'à 100 quoi, mais chez Joli Camp. Mago Krochibi. Ako Nimi Mandala Ako Krochi. Quand on dit qu'il est Gersi Sanya, Camille Besika Adama Gersi Sanya. Yes, à quoi on a Ketchogodi, Ketchoa Flabalina. Ketchoa Flabalina. Ako akichwa foro mumbe amu dutuwe ka desen no khadu korobi ami chef de famille ka khadu bolo tuko be aw serebi gerzega gelale no ne o de foi kala che kala muso yo kumati surtout les chefs de famille ay se ka gerzega ni gerzega na gela lutiki bolo ludon tabuye gerzega na gela lutiki bolo adon tabuye amuso tabuye afurumuso tabuye ali kuma barakamati sarela du kono shebu sa jabate ko aw ka to asigoro law aka nga faida nunu taka ke Alda au masan na nosan na korona digile no non ko sebe ako ni kalo jola kalo a mardi folo nanko mako tarata na folo jigila jengono ka be tarata lima gerzege jigila jengono ka be tarata lima ako chemu me gerzege ni muso me gerzege ni ka obna ke tugudi ako kalo tarata folo e dije ga kam jema pas ni ni ye ceye a cema ni ye muso ye a musoma i ko kantige mais sani ka kantige bena mun fo e bena fatiya kala kuna senta ani saba senta ni saba nafolo ma jigi jengono ka be mardi ma mardi londe jonnay londe sabana dimanche lundi mardi e fene be fatiya kala senta ani saba ya ma famia donc akuna kiga gerize ko hamina yira alala ele bina kamin juri bon e ni ka dima de bina dala ka gerize barkama dima akoy be kamin kantike Allah ira dima ala yani malu soro ka malu je soro ka tobiu bashita la yani shoje soro ka tobiu bashita la jabate ni mama norlan kan kalo a mardi foro ibi kami kantike ga so kami jema comme chez vous ça jabate afo chokama ani ka keda ni sila fene ka sebe baka soro o ka fatia shentan sa sebe ako o ke ka tobi ka do dudin be ka dun ani mi ananji soro wallahi te desu ka dudin ko ala bi gersi ba kama de afo kele ete kalo wo jori ba na madina eke die ga kalo kondon soro na kalo kondon bele jeri wala kalo tanfla no mi sankele a kalo mardi foro billahi ga kamije kanti ga du kono fatia kana ko shentan ani sabaka ba e bi fantia ni kanti la ka boy ka du kono e bi fantia ni kanti la ka boy ka du kono ali bona uruta fo marketi Allahu akbar
Ni se dun bɛ aw maa min ye aw ka jija kalo kɔnɔ nous avons 4 semaines ou 3 semaines o semaine saba e k'e jija dɛ Jabate a kalo a mardi o mardi an bɔra k'a fɔ cogo min na kami kelen ɲini k'i ka hamina da kan gɛrɛsɛgɛ ko yɛrɛ ala bɛ sigilen ye gɛrɛsɛgɛ sanuya i n'a fɔ kami gɛrɛsɛgɛ ka sanu cogoya min na i n'a fɔ a joli ka sanu cogoya min na i k'a kan tigɛ kalo mardi kun saba ka tun ɲɔgɔn na kami jɛ kan tigɛ i ka so bilahi ni maa maa ye san kelen sɔrɔ na ni Seku Usa Jabate de ko k'i ye fantanya kan tigɛ ka bɔ i ka du kɔnɔ i ye fantanya kan tigɛ ka bɔ i ni bɔnna ni wolodenw bɛɛ lajɛlen joli la o ye kami nafa dɔ ye o kami kelen a ko kami kunkolo nafa jumɛn b'a la kami bo nafa jumɛn b'a la fo ka taa se kami yɛrɛ sanfɛ yɔrɔnin a sanfɛ turu ma sanfɛ ala nafa bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la mais an da bɛ se a yɔrɔ jumɛn ma sisan maa min bɛ fɛ i ka du ka tanga ka bɔ ɲɛfilatigiw ma ka bɔ subagaw ma ka bɔ hasidiw ma ka bɔ adamaden jugu ma ka bɔ zonw ma ka bɔ yuruguyurugukɛlaw ma ka bɔ capurucɛw ma k'aw bɛna mun kɛ ko kami kunkolo de bɛ se k'o kɛ bilahi kami kunkolo la tête de pétate a ko i bɛna mun kɛ kami kunkolo ɲini a n'a sen fila i bɛ sen kelen i b'o don a da fɛ ka taa bɔ a kunkolo fɛ sen kelen bɛ taa ten k'a don a da fɛ ka bɔ a kunkolo fɛ sen dɔ in o fana bɛ don a kunkolo fɛ ka bɔ a da fɛ ka senw fɔ ɲɔgɔn fɛ sen duuru bɛ kɛ côté dɔ nin na sen duuru bɛ kɛ côté dɔ nin na e bɛna mun kɛ Jabate a ko i k'a kɛ ala i k'a kɛ kira ye suratul ikhlas qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad o kala kan siɲɛ kɔnɔntɔn qul a'udhu bi rabbil falaq n'an b'a fɔ ma suratul falaq o kana kami kunkolo kunna siɲɛ kɔnɔntɔn n'an bɔra yen o min ye qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri hasidin idha wa min sharri naffathati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasad siɲɛ kɔnɔntɔn o kɔfɛ suratul nas قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شيئاً والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس شيئاً حياة الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فقط ولا يحض حفظهما وهو العلي العظيم شيئاً الله أكبر mais toute personne qui regarde Seku Usa Jabate maintenant tout le monde n'est pas né pour être les savants. Il faut chercher une autre personne qui peut dire, qui peut faire la lecture, la manière dont Seku Usa Jabate a dit. Ni tese, ala ma bɛn n'a kɛ karamɔgɔ ye, maa ɲini, maa min kalan don, ko ni Seku Usa Jabate y'a fɔ cogo min na, a k'a fɔ de, mɔgɔ ka sɔrɔ jumɛn b'a bolo? O b'a sɔrɔ gari gɛlɛman b'a bolo. Gari bilenman b'a bolo gari finman b'a bolo a y'o gari ninnu bɔ ko o la ɲɔgɔnna tan a filɛ tan n b'a yira mɔgɔw la yasa u k'a faamuya mais kelen min b'a jɛ n'o yɔrɔ ka jan sisan o ye finman ye a bɛ finman kɛ ka nin minɛ o b'a sɔrɔ a b'a bolo a b'a kalan n'a tilala a bɛ kami a b'a kunkolo sigi n'a ye k'a meleke n'a y'a meleke sisan a bɛna mun kɛ a ka pɔnti gingɛ a ka du donda la a ka bulonda donda n'a ta y'a ka du ye n'a ta ka du ye a bɛ si bon min kɔnɔ n'a kɛra luwanze ye o bon donda dɛ ni Seku Usa Jabate ko k'a ka pɔnti genge a bɛna gese bilen ni gese fiye a b'o siri a la ka sɔrɔ k'a don kami da fɛ walima a kunkolo a k'a siri kami na cogoya min na kami kunkolo dɛ a fɛ a tɔgɔ di kami dakalan in o bɛ se ka suli cogoya min na duguma walahi maa o maa n'a ko a bɛ don i kan ni fanaya ye ɲɛfilatigi hasidi ala b'o walahi ala b'o kun suru o kuma bɛ suru o tɛ se maa ma n'a ma fara ka bɔ i la bilahi ala bɛ kuma suru d'a tigi ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ye kami kunkolo ye a ko maa mun bɛ yen ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ k'o sɛgɛn a kɛra jinɛ kunkolodimi o a kɛra kunkolodimi gɛlɛn yɛrɛ o a kɛra kumabi kunkolodimi o ko ka Seku Usa Jabate lamɛn ko ne bɛna o fayida d'o ma sisan kami na kɛra hadamatɔ an tɔrɔ fatani kun fɛ ko ne y'ale kɛ a bɛ kɛ wallahi dɔnniya kɔnɔ an man ka siran an ye dɔnniya ɲini Jabate bagan maralaw o b'a dɔn ko an bɛ kuma fɛn min kan b'a dɔn lɔnnibaw o b'a dɔn k'an bɛ kuma fɛn min kan b'a dɔn ne ye kami ta k'a filɛ kami o kami ne turu y'a kun na a bɔsila ka bɔ kunkolodimi de bolo sinon i bɛ taa kami sɔrɔ kami bɛ se ka kɛ kamiden 100 ni kami turu bɔtɔ la a ka kunkolodimi dɔ bɛ yen
Ah, Jabate o ma nɔgɔ dɛ. Kami bɛ bosi ka bɔ o bolo ka turu kami kun turu a turu dɛ a tɛ sɔrɔ fiyewu fo kunkolodimi ka kami de faga. Kami o kami bosila ka bɔ o kunkolodimi bolo ko turu in b'a a kun na o turu ɲini ne ye cɛ ye turu 3 ne ye muso ye turu 4 i b'o ɲini walima a turu 7 walima a turu 9. I y'a faamuya a ko i bɛna turu in kɛ cogo di i bɛna taa ni kunjɛ ladɔn kunjɛ a b'an ka nin YouTube kɔnɔ dɛ an kumana kunjɛ kan o kunjɛ ladɔn i bɛ t'o bɔ dimanche donya de fɛ ka na ni kami turu in k'a susu ani barangati ni fɛn 3 kunjɛ ladɔn kami turu 9 kami turu den 9 walima den 7 walima den 3 ne cɛ walima den 4 ne muso mais k'a banna pepe yɛrɛ bɔra a kɛ den 9 walima den 7 n'a mɔgɔ min fana y'a kɛ ni den 3 ye cɛ a bɛ minɛ n'a kɛ ni den 4 muso a bɛ minɛ i bɛ nin don kolon kura kɔnɔ k'a susu mais kolon tɛ jɔ a la i b'a susu tan k'a susu mais kana kolon jɔ a kɔnɔ k'a to n'i ye kolon jɔ a kɔnɔ k'a to dɔrɔn a tiɲɛna i y'a ma faamuya k'a susu k'a kɛ tile kelen ja ye komi an bɛ tilema waati la cogoya min na a ka ɲi tan de mais samiyɛ waati san balimu bɛ na a ka kɛ tile kelen ja ye tile k'a ja Jabate jinɛ kunkolodimi o kunkolodimi gɛlɛn o dabara kunkolodimi o kuma bi gɛlɛn o ala na ala kira kama turu ka n'i don tasuma na i k'i kun wusu n'a ye ni jinɛ kunkolodimi ni jinɛ kafiri don popili fani bilen a kɛra muso a kɛra cɛ ye i b'o de biri i kun na k'a wusu ni jinɛ silamɛ de don popili jɛma i b'o de biri i kun na k'a wusu mais ni dabali walima kuma bi di kunkolodimi gɛlɛn don e ka nin kɛ ban ye a y'a fɔ bagan maralaw ɲɛna kami maralaw b'a dɔn kami kun turu tɛ bɔ fiyewu fo a bɛ bɔ a bɛ kisi ka bɔ kami ka kunkolodimi gɛlɛn saya de ma sinon a bari a tɛ turu in sɔrɔ o ye kami nafa ye donc inshallah an bɛ fan balima silamɛw ɲini u ka dugawu kɛ ni Seku Usa Jabate fɛn caman de bɛ yen adamadenw tɛ fɛn mun nafa dɔn bali ye o tɛgɛkojiw n'an b'a fɔ o ma ko matabu tɔlidani ye o hey Jabate nafa jumɛn bɛ ninnu na a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se adamaden ma don n'a nata an bɛna dɔɔni don a ye page nin a ye abonné page abonné c'est-à-dire quoi abonnez-vous massivement sur la page de Seku Usa Jabate dans la vie vous allez savoir de qui moi je suis donc nin kun ye kami nafa ye ka bɔ ka fan balima silamɛw ɲini an bɛ min dɔn kami na an tɛ se k'o bɛɛ fɔ k'a ban Jabate ni maa min bɛ fɛ e den ala ka keguya yɛrɛ d'a ma dantanfɛnw na dantanfɛn damadama bɛ yen olu ka keguya senfilamafɛnw na tubani keguya dan ye tubani ta ye pigeon keguya dan ye pigeon ta ye kami keguya dan ye kami ta ye a ko kami ni maa min bɛ fɛ ele den ala ka hakili d'a ma a ka keguya sɔrɔ a ko ele bɛna mun de kɛ a ko kami o kami kelen kelen a tɛ sugaya woloma k'a fɔ kami cɛman walima kami ɲɛgɛnɛma walima dusumakɛ o tɛ dɛ a kɛ kami ye dɔrɔn mais ni cɛ don kamiden 3 ni muso don kamiden 4 o kun zɔmɛ dɛ o kun zɔmɛ e k'o bɔ ba ye a ko ni e y'o sɔrɔ e bɛna mun de kɛ ya alim siyɛn 300 ani siyɛn 13 ya hakim siyɛn 300 ani siyɛn 13 ya zakiyu siyɛn 300 ani siyɛn 13 mais ni muso don siyɛn 400 ani siyɛn 14 nasi la an y'a fɔ cogoya min na a di mɔgɔ dɔ ma ten mɔgɔ min kalannen don o k'a sɛbɛn ten wala na a bɛna nasi ko n'a ye nin nasi ko e bɛ mun kɛ kami zɔmɛ in dɛ kami zɔmɛ in i bɛ kami zɔmɛ de bɔ n'i ye kami zɔmɛ in bɔ i bɛ na ni mun ɲagami ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ i b'a ni nasi i b'o ɲagami ɲɔgɔn na k'a barabara dɔɔni n'a a barabarala dɔɔni a munna a ma mɔ o ji in dɛ i bɛ na li jɛniba de k'a le al asal bi lugati arabiya an k'a ma al asal en arabe. En français, on dit le miel. Mais le miel qui est arrivé sans feuille, ou autrement dit le miel non brûlé. Elle a ça le lézé khadkharaja bidouni nar. Lili bola kaso, ama boni tasumay. Au leader, ibunu odeke a barabalin, a barabalin fait kamizome, barabalin camp.
k'a ɲami k'a di i den ma wallahi a ka o min ni den don wallahi ala y'a kɛ kira ye mais a bɛ kɛ don jumɛn a bɛ kɛ mercredi dɔnniya jiginna diɲɛ kɔnɔ ka bɛn mercredi ma ala ye dɔnniya jigin diɲɛ kɔnɔ ka bɛn mercredi ma ka bɛn waati min ma ka bɛn seconde ma ala n'an ka dafin cɛkɔrɔba barika ani an fa barika an b'o dɔn mais e k'a kɛ mardi dɔrɔn ni mercredi a safura mercredi donc cɛ mercredi kun 3 kɛ na i den ye muso mercredi kun 4 kɛ na i den ye n'o bɛ kɛ maa kekuman ye n'o bɛ kɛ dɔnnibaga ye n'o bɛ kɛ maa zakiyu ye n'o bɛ kɛ hakili duman ye n'o bɛ kɛ kodɔnna ye n'o bɛ kɛ keguwanti ye n'o bɛ kɛ n'o tɛ kɛ e bɛn'o dɔn o ye kami zɔmɛ na alhamdulillah bon kami zɔmɛ ala y'ale ka keguwa don a zɔmɛ na de bon tubani kami min filɛ bilugatul arabiya en arabe on appelle el agirgira en français on appelle pentate ya ma faamuya yasa mɔgɔw ka faamuya mais tubani ale ka keguya ala y'o don yiri la yiri mais Cheikh Usa Jabate a n'an balima sɛmɛw a n'an y'a dɔnni minɛ cɛkɔrɔba mun bolo yiri suguya kelen ma dɔn tellement que tɔni bɛ don ka yiri in ta ni tubani filɛ n'a a ye fan da tubani tɛ fan da fiyewu fo k'a sɔrɔ a ye ɲaga da ka taa yiri nin ɲini n'a ma yiri nin sɔrɔ fan in tɛ se ka bɔ a bɛ yiri nin de da cɛ ma ka fan da ka sɔrɔ ka fan da o yiri kan o yiri a tɛ lɔn ka bɔ yiri ninnu cɛ ma a ɲaga ninnu cɛ ma o ɲaga kana ta n'a fan ye dɛ i b'a to n'a y'a tɔrɔ ka n'a denw taara o ɲaga in o bɛ se ka mun kɛ adamaden yɛrɛ ka hakili la o bɛ se ka mun ye lekɔliden ye o bɛ se ka mun ye madrasaden kalanden ye o bɛ se ka mun ye dɔnnibaga ye Jabate an bɛna kuma ninnu kan don n'a nataw la donc ɲininkali b'i ka bila la Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Usa Jabate a barika comme wagati korolen don Cheikh Usa Jabate a barika ye vraiment comme welelu cayara fantan naani bɛɛ fɛ Cheikh Usa Jabate i fana ka ko ka ca nka dan ka taa ɲɛfɛ comme wagati korolen don Cheikh Usa Jabate welelu bɔra diɲɛ fantan naani fɛ i ka tulubarako la ani ka wusunako Cheikh Usa Jabate ko kɛ nɔ mɔgɔ dabali ban dɛ i ka kɔmɔniw bɛ na waati caman b'a fɔ k'olu ma fɛn sɔrɔ ko parce que k'u nana sɔrɔ a banna Cheikh Usa Jabate i tɛ dɔɔni fɔ an ye i ka tulubara kan i ka dɔɔni fɔ an ye i ka wusunan kan mɔgɔ bɛ se ka mun faamuya sinon Cheikh Usa Jabate wusunako kuma wusulen don dɛ Cheikh Usa Jabate an bɛ k'i lamɛn Jabate ala k'an dɛmɛ min rabi ami ala k'an dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ amina ala sɔnna taala a ka tiɲɛw dɛmɛ ka tiɲɛtigiw dɛmɛ a ka dɔnnibagaw dɛmɛ dɔnnibaga mun ni ladiriw don dɔnnibaga mun n'o to bɔnni walimusow ye dɔnnibaga mun n'o to ka kiliyanw ɲini awɔ dɔnnibaga mun n'o tɛ sɔn yuruguyurugu ma dɔnnibaga mun n'olu tɛ kiliyan ɲagami k'a ka wari minɛ ka ban ka baara k'a ye Allahu akbar ala k'o dɔnnibagaw dɛmɛ amin arabi ne Cheikh Usa Jabate n bɛ n tɛgɛ wuli ni n karamɔgɔ fa barika ye kosɛbɛ Cheikh Alhaji Saka Konate n bɛ n tɛgɛ wuli ni n mɔkɛ barika ye Cheikh Alhaji Saka Konate n bɛ n tɛgɛ wuli ni n ka Cheikhu barika ye ala Cheikhu kelen min dun ma Cheikh Alhaji Saka Konate n b'a fo k'a barikada k'a dɔn k'a fɔ a ka dugawu a minɛni ma kosɛbɛ yala ne réseaux sociaux kɔnɔna de yɛrɛ maso tɛ yɛrɛfɔ tɛ mais n'a sɔrɔ k'a fɔ ko client bɛ yen depuis ne Cheikh Usa Jabate ne sigira golo kan ko Cheikh Alhaji Saka Konate ne sigi a ka golo kan ko e client de bɛ yen e nana ne fɛ baara la walima e ne ka fayida de kanu kana bɔ ne la n sigiyɔrɔ la ko hali i y'a ta ne ɲɛ kan dɔrɔn k'a fɔ ko ne ko i ka ko ka di n ye walima ko n bɛ jɛnɛya sira kan na n'o ye yan n'i ma bɔ k'a fɔ n ma yafa i ma ala kana yafa i ma kosɛbɛ ni ladiriya ni kuranna ye i bɛ ne ka client i t'o sɔrɔ quoi Cheikh mais n ka tiɲɛ tɛ dɛ ala ni n mɔkɛ barika a b'an sigi golo kan don min na a y'an ladi mais tulubara in wa Cheikh Alhaji Konate de tun bɛ nin baara kɛ n ye tulubara in tɔgɔ da ka sɔrɔ depuis a ma ban ko tulubara dafili cɛkɔrɔba wusulan in ale de tun bɛ nin baara kɛ n y'a wusulan tɔgɔ da n ko wusulan dafili cɛkɔrɔba bila kama tulubara in qualité fila don wusulan in qualité fila don tangana furamugu o kɔni ban n'u bi bɛɛ o tangana furamugu fɛnɛ n y'o tɔgɔ la tangana furamugu dafili cɛkɔrɔba wallahi ala kana ne sigi kɛnɛ kan kɛnɛ min n'u bɛ ɲina k'i cɛkɔrɔba kɔ ala sani a kɛ to na dafin cɛkɔrɔba yira adamadenw na dɔɔni sani an k'an da don
a ka baara fɛn ninnu na a ye min gindo kalifa na ka kɔn a ka miniji dɔgɔli ɲɛ ka fara anw yɛrɛ fa kan Sheikh Alaji Saka Konate ni cɛkɔrɔba barikama in maa de b'an ka fayida kɛ maa de bɛ Sheikh Musa Jabate ka fɛn dɔ kɛ a ye dugawu kɛ nin ye ani n fa Ala ka hinɛ Ala k'o layɔrɔ suma a ma dogo an na dɔnniya kɔnɔna na dɛ a ko turubara in Muyiba turubara don Daraja turubara don Dawula turubara don Makama turubara don Haibara turubara don garizɛgɛ turubara de don ka cɛ ni muso kɛ lɛtiri ani tɛnburu ye o turubara de filɛ ka bɛnbaliya k'a bɔ foyer kɔnɔ ka misentente ani mankan ani fɛ gɛrɛgɛrɛ cɛ ni muso cɛ k'a bɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin turubara de filɛ mais o kɛcogoya maa mun furun don na aw ma furu n'i nana ta k'i bɛ taa kɛ n y'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika bɔ a la dafin cɛkɔrɔbaw y'o gɛlɛya ma mais adamaden yɛrɛ ka garizɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ ka Muyiba sɔrɔ n'o de fɔ n'i kɛra kɔma ye a to ɲɛmɔgɔ k'i kanu n'i kɛra kɔmɔgɔ yɛrɛ a to ɲɛmɔgɔ k'i kanu n'i kɛra ɲɛmɔgɔ a to kɔmɔgɔ k'i kanu là où la hubbu sans l'amour la vie n'existe pas c'est la vérité o ye tiɲɛ ye Ala ye Ala kira kanu diɲɛ dara kanu de kosɔn turubara in an bɛ nafa de fɔ an tɛ se k'a nafa fɔ k'a ban ka adamaden tanga ka bɔ gɛrɛgɛrɛ jugu ani asidiya ni dabali juguya ma ni turubara in don bilahi turubara in i b'a dɔn k'a fɔ gɛrɛgɛrɛ bɛ yan i bɛna taa yɔrɔ dɔ la i sera nɔ ko yɔrɔ ɲɛnama tɛ hasidiya bɛ yen dabali bɛ yen kojugu bɛ yen turubara in mɔgɔ ta walahi ni fɛn ye sɔrɔ ni Sheikh Musa Jabate b'i ni kun mɔgɔ Ala n'an dafin cɛkɔrɔba barika wasu tɛ Ala n'an baw barika wasu tɛ Ala n'an faw barika wasu tɛ Ala n'an ka cɛkɔrɔba san kɛmɛw olu barika wasu tɛ olu mun ye giliki kolondonna ninnu ye an b'o olu mun ye karew kɔnɔ n'an t'o jate an b'olu mun ye nɛgɛsokɔrɔw kan n'an t'o jate dɛ n ko an ye lɔnniya sɔrɔ ninnu de bolo o de la bi cicogo tɛ Sheikh Musa Jabate ka fɛn na cicogo Sheikh Musa Jabate denmisɛnnin fitinin mais an bɛ Ala sɔnna taala fo k'a barika da jɔn bɛɛ n'i dakan don jɔn bɛɛ n'i dakan don turubara in an bɛ dɔ de fɔ a la an tɛ se ka a nafa bɛɛ fɔ qualité fila de don a qualité fɔlɔ o bɛ yen qualité filanan o bɛ yen nin fɛnɛ qualité fila don fɛnɛ ale fɛnɛ ye garizɛgɛ mɔgɔ mun bɛ garizɛgɛ ɲini na commerçants bitigitigiw fo ka taa se l'homme d'affaires ma ani bureaucrates ni a bɛ garizɛgɛ di adamaden ma mais a kɛcogo de bɛ yen ka adamaden tanga k'a daminɛ depuis e yɛrɛ wololen fo kana se a wusulan yɛrɛ koli ma parce que ale bɛ koli ka sɔrɔ ka wusu ka dabali k'i ka dabaliw cɛ k'i ka janfanw cɛ k'i ka siriw cɛ dabali juguya mun kɛra depuis e yɛrɛ wololen fo kana se dafin cɛkɔrɔba ka wusulan in koli ma dɛ o wusulan de bɛ se k'o kɛ donc an tɛna kuma jɛnya baarafɛn ninnu hali n'an ma kuma kan bi a lɔnni don mais maaw kana kɛ nin kɔnɔ komi dɔ bɛ sɔrɔ nin na bi dɛ an nana jawara n'a lamini bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ ma mɔgɔw bɔ a kɔmani m'an bolo bi o kɔmani de filɛ nin bi wusulan o tɔ tora den naani a kɔmani foyi tɛ sɔrɔ nin na mais semaine in na Inch'Allah an b'a baara aujourd'hui c'est le 3 janvier 2021 donc d'ici la semaine prochaine Inch'Allah an bɛna don turubara in baaraw yɛrɛ la o y'a sɔrɔ anw sigira Jabate an bɛna turubara in a ala deliw a yiriw a yɛrɛ baara cogoya an bɛna dɔw bɔ k'a yira adamadenw na Sheikh Musa Jabate yɛrɛ wusulan in a fura susutɔ Jabate aw yɛrɛ bɛ yen a dɔn an yɛrɛ bɛ kolon minɛ k'an walaka k'a susu o de bɛ barika don a la Sheikh o de bɛ barika don a la dɛ ni turubara in a baara tora an yɛrɛ bɛ walan minɛ k'a sɛbɛnniw kɛ garibudenw yɛrɛ bɛ fara k'a sɛbɛnniw kɛ an yɛrɛ fana b'an cɛsiri a baara la o de bɛ barika don a la dafin cɛkɔrɔba tun b'a baara a tun t'a tɔ an dɔrɔn bolo dɛ a yɛrɛ tun b'a tigɛ don a la an fana y'ale barika min ɲini n'an bolo ye n'an farisogo ye n'an bolola poche kɔnɔ hɛrɛ ye ka fara an baw kan ka fara cɛkɔrɔbaw kan o min bɛ don a la o bɛ barika don a la alhamdulilayi ne bɛ ivoirien bɛɛ lajɛlen fo n kan ka ivoirien de fo olu de ne kɛ Sheikh Musa Jabate ye n kan ka maliyɛnw de fo olu de ne kɛ Sheikh Musa Jabate ye n kan ka burkinabɛw de fo olu de ne kɛ Sheikh Musa Jabate ye n kan ka sénégalais de fo olu de ne kɛ Sheikh Musa Jabate ye n kan ka lajinɛkaw de fo olu de ne kɛ Sheikh Musa Jabate ye n kan ka farafindenw de fo olu de ne kɛ Sheikh Musa Jabate ye Jabate moi aussi très fier d'être noir moi aussi très fier d'être noir moi Sheikh Musa Jabate aujourd'hui tous mes savoirs j'ai trouvé dans la main des Noirs, grandi dans la main des Noirs. Hein? Trouver les savoirs dans la main des Noirs. Pourquoi pas être fier de moi-même? Pourquoi pas être fier d'être noir? Raison pour laquelle à chaque fois moi je dis quel qu'en soit, tu es en Europe, quel qu'en soit, tu es en Afrique ici, les Noirs, vous avez un diamant noir.
parmi vous les noirs, c'est Cheikh Oussa Diabaté. Diabaté. En balma à ce moment, mais dit qu'on fait bi. An ka faydaw bɛ ka nafa mun ɲɛ o ye o bɛ ka bonya mun k'an ye an ka baarafɛnw bɛ ka nafa mun ɲɛ o ye an tɛ se k'o fɔ ka ban farafinna kɔnɔ yan an ka baarafɛnw bɛ ka nafa min ɲɛ an tɛ se k'o fɔ ka ban donc ivoirien Cheikh Oussa Diabaté ka foli barikama b'aw ye an ye fayda sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan an y'a sigi k'an to a dugu la turuna dugu la arajosow la an ka foli b'a maa bɛɛ lajɛlen ye ka daminɛ Abidjan kɔnɔ an ka foli b'o maaw ye a directeur bɛɛ lajɛlen kana Buwake kɔnɔ radio mise à prise directeur an ka foli b'a ye ka taa se an ka animateur ba ma an kanubagaba Alfuseni Keyita ale min m'an to an ka kurukuruninw kɔnɔ ale min m'an to an ka biliboniw kɔnɔ ka an wele n'an bɛ cɛw bilasira n'an musow bilasira Buwakekaw tulo bɛ ni Cheikh Oussa Diabaté la an taara an ye mun lamaga yen maa mun b'an déplacer ka taa Dogo la Bange na olu b'o dɔn n'an bɔra an bɛna Fɛrɛkɛ kɔnɔ an bɛ Fɛrɛkɛ radio directeur fo ka taa se Ismaël Diallo ma o min radio bɛn ka di ye Wangolokaw fɛ yen an bɛ monsieur Yo fo o min ye HKB directeur ye fo ka taa se radio wɛrɛ minnu bɛ yen ani ka Kapis fo Zewa an bɛ Alu Dumiya fo o min ye radio danaya radio a bɛ baara kɛ radio danaya la Mali kɔnɔ an bɛ taa dugu jumɛn an bɛ taa Kucala min kanubagaba dɔ fo min ye Sufi Baba ye ale min fana b'an da wɔɔrɔ bɛ fayida la radio Coton FM n ka foli b'a ye fo ka taa se Bamakɔ an bɛ Abdoulaye Diallo fo n'o mɔgɔw kama ko muso ka alimami radio émergence la an ye radio dongo baarakɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ ye y'a ma faamuya an da sera maa min tɔgɔ ma an da ma se maa min tɔgɔ ma mais Diabaté nin kun y'i ka ɲininkali damadɔ ye ka bɔ k'a d'i ma inshallah n'a sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen alhamdulillah Cheikh Oussa Diabaté komi wagati korolen don an bɛ bi ta bila yan a Cheikh Oussa Diabaté ɲɛna ka bɔ baro kɔnɔ a ka d'an ye i ka numéro di an lamɛnbagaw bɛɛ ma i bɛ sɔrɔ numéro ma ka caya donc i k'o di an lamɛnbagaw bɛɛ ma i ka taa ni ka segin kɛ numéro kan alhamdulillah rabbil alamin pour toute information complémentaire veuillez contacter Cheikh Oussa Diabaté sur ces numéros WhatsApp suivants. Premier numéro, comme nous sommes en Côte d'Ivoire ici, précisément à Pogo, qui fait frontière au Mali, Zewa. Mais nous sommes à Pogo. Notre premier numéro du Côte d'Ivoire, après avoir composé le code indicatif qui est 00225, vous prenez le 07 88 03 02 83. Maintenant, on a YouTube qu'on a un numéro fin dit. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier 2021. Côte d'Ivoire, numéro bec la taille. On a 88 03 02 83. Allez, numéro. A dit la yoro avec 07 de la neuf. Maintenant, 07 farla. Côte d'Ivoire, Orange Bella de Linkan. À Mouvou, 01 farla Bella de Linkan. À MTNI, 05 farla Bella de Linkan. Mais il va bla neuf. Maintenant, on est mal talon follow, mais on a mal numéro mimbe. Nous faisons WhatsApp quand 00223, le code relatif du Mali. Vous prenez les 79, 99, 17, 43. Donc, ces deux numéros sont sur WhatsApp. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, c'était pour sortir, pour vous donner, pour vous donner faïda concernant les animaux domestiques et tels que les animaux sauvages. Donc, dans la vie, toutes ces choses-là, il y a son inconvénient, il y a son importance. Donc, il faut qu'on ait qu'à essayer de montrer tout ceci aux gens pour pouvoir prendre, pour s'aider. Ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont dans les problèmes, pour prendre, pour utiliser, pour savoir que Cheikh Oussa Diabaté, c'est un savant. Pour savoir que Cheikh Oussa Diabaté, les vidéos qu'on fait là, on fait pour aider l'être humain, précisément les Africains. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ni dakunya don mane ko mbe ka boka fu ambe asiata Traoré fu yam so ka fe funa nga boni muso fa doy ka Ali
Congo fo k'ali fo Congo Brazzaville kaw fɛ o y'an ka boni cɛba dɔ ye Belgique jamana na ka Musa Sila fo o y'an ka boni cɛba dɔ ye ani mun bɛ Belgique l'Amérique jamana kɔnɔ an bɛ jɔn fo yen an b'an ka boni musoba dɔ fo yen ale min ye Tanti Fana Kamara ye a n'a jɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka Ismaël fɛnɛ fo l'Amérique kaw fɛ an bɛ bɔ an bɛna don jamana jumɛn kɔnɔ an bɛ don Italie kɔnɔ n'an donna Italie kɔnɔ an bɛ Adama fo an ka foli barikama b'a ye ani an ka boni min bɛ Italie n'an bɔra Italie jamana kɔnɔ an bɛna don Gabon kaw fɛ n'an donna Gabon dɔrɔn an bɛ Dawuda fo ka tila ka Gabon kaw fɛ yen an bɛ an kanubagaba dɔ fo ale min na a t'an ka ko kulonkɛ la dɛ an ka foli barikama b'a ye a bɛ bonya caman kan ye mais a tɛ sɔn tɔgɔ fɔli ma donc an bɛ pan ale tɔgɔ kun yɔrɔ la Burkina bɛ kaw fɛ yen an bɛ jɔn fo an bɛ Dawuda Burkina fo ale min sigiyɔrɔ bɛ Nubugu Jɛlaso ma ka Isufu Burkina fo o bɛ an ka boni kanubagaw ye u bɛ an ka page kanubagabaw ye ka Kabore fɛnɛ fo ka Musa Kɔnɛ fo min tɔgɔ kama ko Soma Musa an ka foli b'o ye k'an yɛrɛ kɔrɔkɛba fo min sigiyɔrɔ fɛnɛ bɛnnen don Pɔgɔ ma n'ale cɛsirilen don an ka ko la o min Saka Kɔnɛ ka Alassane fo nin video kɔnɔna na fo ka taa se an balimakɛ yɛrɛ ma n'o min ye Jabate ye ka Bamakɔkaw fɛ yen an bɛ Yaya Jumade fo a n'a furumuso ɲuman an ka foli barikama b'o bɛɛ lajɛlen ye an da sera maa min tɔgɔ ma o an da ma se maa min tɔgɔ ma o a k'a dɔn k'a fɔ Seku Usa Jabate ba aw bɛɛ lajɛlen fo Maroc an kanubagaba dɔ fɛnɛ bɛ yen an da tɛ se k'a bɛɛ fɔ dɛ donc bi ni ko dakuru ɲɛ dɔrɔn ye k'a bɔ k'a da aw ma video ninnu a kana saliya filɛli la a k'a filɛ k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ko la Jabate donc an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ